जय जगन्नाथ जय राधा मोहन हैप्पी लाइफ चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा करछि जगन्नाथ कृपार समस्ते निश्चित भाव में भल थे। आज भिडियो मुझे आपण मानक कहबी कार्तिक पूर्णिमा कौ दिन कौन कौन करेंगे से दिन देखो। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास है आमर कहुए कि धर्म मास। तो धर्म मास माने यही मसरे माने लोक मैंने ध्यान माने प्रथम है स्नान पूजा पाठ जप तप सब करती कहीं यही मसरे जिते आप करेंगे माने जो धर्म कार्य करेंगे से सब बहु गुणा होगी आपण लाइफ रे पुणी फेरिकी आसो आ समस्त पापरू आपन को मुक्त करदेव। तो ये बहुत हबिशाली पूरी जगन्नाथ मंदिर सब रहीकि गोटे मस पूरा कार्तिक मास सारा सब से हूँ कार्तिक व्रत करती जगन्नाथ को दर्शन करती आई पूर्णिमा दिन से व्रतर उद्यापन करती। पूर्णिमा दिन बहुत बड़ दिन से पूर्णिमा जमीक माने कह गले धर्म जदि देखा तो कार्तिक पूर्णिमा ठू बड़ सबुठू बड़ पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। यही दिन जो भगवान श्री विष्णुकर जो प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से धारण करते वेद को रक्षा करने। यही दिन जो भगवान शंकर महादेव कौन करते त्रिपुरासुर को बध करते से ना है त्रिपुरारी। तो यही दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन। यही दिन में जदि आप कहीं समस्ते बहुत लोग करुँच कार्तिक व्रत बट बहुत लोग कर भी पारना आजिकल किंतु ये पंचुक व्रत करके कार्तिक पूर्णिमा दिन जदि आप नीति नियम सह जो स्नान दान आउ पूजा पाठ कर भी भगवान श्री विष्णुकर कृपा मिल श्रीकृष्णकर कृपा मिल। तो यहाँ है यही विषय में आज आपण मानक कहबी कौ दिन व्रत माने कौ दिन कार्तिक पूर्णिमा कौन कौन आपण मैंने करेंगे। चैनल को जब एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियो भल लगे लाइक शेयर करूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा एथर पड़ू जो 15 नवेम्बर 2024 शुक्रवार दिन ए वर्ष जो आमर पंचक 5 दिन पड़ना 4 दिन पड़ी। तो पड़ू पूर्णिमा तिथि आरंभ हो आमर 15 नवेम्बर सकाल 6:19 रु माने आरंभ हो सरुची से 15 नवेम्बर माने पूरा राति 12टा बाज जाऊँगी 16 नवेम्बर हो 2:58 पूर्णिमा तिथि सरुची। तो पूरा दिन आमको पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो दिन भी प्राप्त हो राति भी प्राप्त हो चंद्र उदयर समय रोचे कहीं बहुत लोग पूर्णिमा व्रत करते ना तो चंद्र को अर्घ्य दियंती। तो चंद्र उदयर समय रोचे हूँ आमर संध्या 4:51। तो ये है चंद्रोदय समय पूर्णिमा तिथि समय। तो आपण स्नान केते करेंगे कौ समय स्नान करेंगे गंगा स्नान करा जाए गंगार स्नान जो पुण्य नदी मानक स्नान करा जाए किंतु आमे समस्त तो ना आम बाथरूम जो स्नान करवा केमिति गंगा स्नान करवा प्रथमे गंगा जल टिके बाल्टी रे पकेदेवे तापर पानी मिसेकी हर हर गंगे कहीकि आपण गंगा नदी को ध्यान करके स्नान करेंगे ताहले भी आपन को गंगा नदीर फल मिल। तो गंगा स्नानर फल मिल गंगा नदीर फल नुहे गंगा स्नानर फल मिल। तो तापर आपन कौन करेंगे स्नान सरला आपन शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीहरि विष्णुकर रूप को हृदय ध्यान करेंगे। देखो जिते बड़े भी स्नान करेंगे जो भी आप स्नान करूँ जो नदी में स्नान करूँ जिते स्नान सर आप श्रीहरि विष्णुकर जो चतुर्भुज रूप को सब हृदय ध्यान करेंगे। ता करने द्वारा कौन हुए माने शरीर तो जो जल रे स्नान करके शुद्ध है किंतु अंतरटा नारायण को जेपर्यंत आप ध्यान में आनी ना से पर्यंत आपन हूँ शुद्ध हम ना। तो आप ध्यान करेंगे ध्यान कर सारिकी तापर आसिक सूर्य को अर्घ्य देवे है कि सूर्य को जल अर्घ्य देवे। अर्घ्य ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय पूर्व आप करेंगे जदि सूर्य किंतु आम जेहेतु ओडिया आम बोईत भसवाक जाऊना तो आमको राति उठिकी बोईत भसवाक पड़ो। तो आप राति उठिकी जदि सूर्य उदय हो नथिबे ताले आपण घर पूजा आग सारदेवे। जहाँ भी आप बाहर को मंदिर जातु जोटिक भी जातु पूजा करने को किंतु घर ठाकुर को प्रथम पूजा करके आपन तापर बाहर। तो सही अनुसार आप स्नान करेंगे पूजा करेंगे सूर्य जदि उदय हो सारी हूँ अर्घ्य देवे आ बोईत भसवाक जाए बोईत भसवाक बोईतर आप सब प्रकार थोड़े जो भी दीप पैसा लडू गुआ पान ये सब बोईतर थोकी बोईत को विभिन्न प्रकार सजेकी आम बोईत भसऊ ये से गोटे दीप भी थुआ होता है। किंतु से दिन माने जो कार्तिक पूर्णिमा दिन मुझे आपण मानक कहबी जमी गंगा नदी आप जाइए देखिए से पत्र ठोलारे हूँ फूल गोलाप फूल सब रखिकी तापर दीप रखिकी से नई रे भसा जाए है कि सहीटा तार बेसी ये तो बोईत आमर ओडिया मानकर जो बोईत बंदाण हुए से आम बोईत भसऊ आ का माँ बोई पान गुआ थोई। तो से आम बोईत भसऊ किंतु ये जो दीप जदि आप कौन करेंगे अश्वस्थ पत्र तो आम बहुत आभेलेबुल आप अश्वस्थ पत्र गोटे दोना बनईदेवे
ତା ଉପରେ ଫୁଲ ରଖିବେ। ଫୁଲ କେଉଁଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରଖିବେ ହେଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଆମର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାମିନୀ ଫୁଲ କି ସେବତୀ ଫୁଲ ବି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, କାମିନୀ ଫୁଲ, ବଣମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଏଇସବୁ ଫୁଲ ପୁରା ସଜେଇକି ଯଦି ଦୀପ ଆପଣ ଘଷଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଦିନ ଦୀପରେ ଘଷେଇବେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବହି ତ ଆପଣ ଘଷାନ୍ତୁ, ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋନାରେ ଯେମିତି ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଦୋନାରେ ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଆମ ଦୀପ ଭସାଯାଏ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋନା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରର ଦୋନା କରିବେ, ତା ଭିତରେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଲ କହିଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆମର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କିମ୍ବା ବଣମଲ୍ଲି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମିନୀ ଫୁଲ ହେଲା କି, କାମିନୀ ଫୁଲ କିମ୍ବା ସେବତୀ ଫୁଲ ରଖି ମାନେ ଧଳା ଫୁଲ ରଖି ଆପଣ ଭସଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୀପ ନଈରେ, ତାହେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଭସେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଇଏ ତ ଗଲା ଦୀପ କେମିତି ଜଳାଇବେ, ପୂଜା କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଦାନ କ'ଣ କରିବେ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦାନର ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏମିତି ତ ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାନ କରିବା। ଆପଣ ଯାହା ଦାନ କରିବେ ସେ ଘୁରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବହୁ ଗୁଣା ହେଇକି। ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ଭଲ ଘୁରିକି ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ଦାନ କରିବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘୁରିକି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଅଧିକା ହେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ତେଣୁ ଦାନ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଉଳ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଗହମ ଦାନ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀର ଦାନ କରିପାରିବେ, ଘିଅ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଧୂପ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଦାନ କରିପାରିବେ ହେଲା କି, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି, ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଆପଣ ସେସବୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧୂପ ତ ବହୁତ ଶସ୍ତା ନା, ଆପଣ ତାକୁ ବି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସିଏ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ବଳ, ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଉଲ୍ର ସ୍ୱେଟର ଏସବୁ ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ନା, ତ ତାହେଲେ ବି ତା'ର ବହୁତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବେ ଯେମିତିକି ମାନେ ଅନ୍ୟର ଦରକାରରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାରରେ ଲାଗିବନି ଆପଣ ତାକୁ ଦାନ କଲେ ତା'ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷର ହେଲା କି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ତା ଯେଉଁ ଦୁଆ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୁରିକି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସେଦିନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ। ମନେ ରହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ଆପଣ ସେଇଟା ଦାନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦାନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଦାନ? ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହେଲା କି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲୋଟା, ନୂଆ ତମ୍ବା ଲୋଟା କିଣିକି ଆଣିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖିବେ ଆଉ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ରଖିବେ। ଏଇ ଦେଇ ସେ ଲୋଟାଟା ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦେବେ। ସେଟା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟ। ତ ଆପଣ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସେଦିନ, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ତାପରେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସେଇ ଦିନକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କାଳୀପୂଜା ଦିନ ଆମର ହେଲା ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ, ତ ସେଦିନ ଦେବ ଲୋକରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ତ୍ରିପୁରାସୁର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ତାକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଦିନ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଳେଇଥିଲେ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିହାତି। କେଉଁଠି ଦୀପ ଜାଳିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଠି ସେଠି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ବେଲଗଛ ଯଦି ଅଛି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଅଶୋକ ଗଛ ଅଛି ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ରାତିରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗଛ ଅଛି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନାହିଁ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ବି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତଳେ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ନା, ଆପଣ ତଳେ ବି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ତ ଯେତେ ଅଧିକା ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବେ ସେଦିନ ସେଟା ସେ ଦୀପଦାନ, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଦୀପଦାନ। ତ ତାର ବି ସେତିକି ମାନେ ସେ ଦାନର ବି ଯେଉଁ ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଇସବୁ କାମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ସେଦିନ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜନ କରିବେ,
कि माँ महालक्ष्मी निश्चित भाव में आपण घर को आसवे जदि आप काली पूजा पूजा कर माँ को ताले यही जो कार्तिक पूर्णिमा जदि आप पूजा कर भी सम्मान फल आपण मानक मिले से नेक्स्ट वीडियो कहबी तो चैनल सागर कनेक्टेड रुहतु आज वीडियो मुझे शेष कर जय जगन्नाथ जय राधामोहन।